Mga kasando, mao din ang atong pamaagi sa paggama natong sitsaron. Una, ato ra nang gipainit ng atong mantika, usa nato gibutang ng mga backpats nga gihiwa-hiwa. Ug sa nungutana ug unsay atong gitimplaan ng atong backpats mga kasando, wa gyud lain kundi asin ra. Mao ra gyud na itubag nako sa inyo mga kasando. Ug sa nungutana usab nga kung gilaga ba ni nako mga kasando, wala na gyud nilaga, girekta na gyud ni nako sa mantika nga init na. Ug imo ra ning pagakaraw-karawon mga kasando hantod magmantika na. Mao nang imong pagkakarawon mga kasando para dili magdikit-dikit ug dili pod modukot sa ilam ug dili mapagod kay basin diay kung mao nay hinungdan sa pagkapalpak sa atong bagahimong chitsaron. Dining dapita mao gyud nay pinakahagong nga proseso mga kasando kay imo man gyud ning pagkakaraw-karawon hantod magmantika na. Ug daning dapita sigurado gyud kung panington ka ug manghuway imong bukton kay imo man ning pagkakaraw-karawon. Ug inganin ang itsura niya mga kasando, daghan na ang mantika ng gawas ani na pud ka makabawi-bawi mga kasando kay makarelax na pud kagamay ani. Ug aning dapita mga kasando, magsige na pud nigtalsik ni iyang mantika maong maginampingon ka para dili ka mapasok kay sakit ra ba. Ug ingani na ang itsura ng mantika na mga kasando, mag-adjust na ka sa kayo, imo nang hinaan mura ka magpainin og dinungag. Ug moabot na pud ang itsura ug ingani mga kasando, mao na ni panahon nga imo nang pagahaonon kay kini sakto na gyud ni. Mao na ni gitawag sa Tagalog og inantala mga kasando. Ang itsura ani mga kasando na nay putok-putok ginagmay unya gahi kayo, mao nang paghaonon na nimo kay tambay na pud nimo usa ka gabi usa nimo paghimog chitsaron. Nindot gyud ang resulta mga kasando kung imong itambay gyud og usa ka gabi kay naghimo nimo chitsaron ini kaugma pertig yung alsaha mga kasando. Ug aning dapita ako nang ipakita ninyo kung unsaon pagpaalsa sa chitsaron. Una, ato ra ning ipainit ning atong mantika mga kasando, usa nato gibutang ning atong paghimog chitsaron ug nakita ninyo og unsay resulta ug nialsa na. Ug imo ra ning alalayan sa pagkaraw-karaw mga kasando kay para dili pod mapagod. Nya kinahanglan pod makabalo ka sa pag-adjust ani sa kayo mga kasando. Ug ayaw permikuski ang imong kayo mga kasando kay basin pag masunog ning imong paghimog chitsaron ug mapagod pa ug mao nay hinungdan nga mapait ni imong chitsaron mga kasando. Mao pong bantay-bantay ra pud ta sa kayo ug imo ra gyud ning alalayan sa pagkaraw-karaw mga kasando hantod makita na nimo nga moalsa na nga mahimo ng chitsaron. Pareha aning nasa akong video ba kanang makita nimo nga nialsa na gyud ba. Ug mao ra ni mga kasando, manginaot pud ko nga makatabang ni sa imo Kung naabot pa ka sa pagtanaw ning video ha mga kasando, daghang kayong salamat sa imong suporta ug shoutout sa imo ha. Thank you mga kasando, bye bye.